Bless mama. Taga Santo. Kalayan kas Ginoo iho kung gwapo. Nay tutoy. Itingog ang tutoy. Anak marong brownie. Anak ni ate brownie nimo. Karon whitey maron anak. Oh, puti yang anak-anak. Yes. Anak ni ate brownie nimo. Imong ate Buki, wala pa man nanganak imong ate Buki. Yes, papi, o pananganak imong ate Buki, anak. Ayan po guys, maayong buntag. Yan po si papi nakikinig kasi mayroon pong tuta na mayroon po siyang naririnig na boses ng tuta guys. Tinatawag po yung kanyang ina. Siguro nagugutom yung tuta. Yan po si papi. Nakikinig lang po. Nay tuta. Nangita ros yung mama brownie. Lagan mo guna yung mama brownie na. Abi ni mo anak, kanalas kasada magtambay yung mama na. Mama brownie. Brad nga sa imong mama brownie po. Si brownie, ate brownie ni mo. Pinangga agad akong anak ko. Pinangga ka ni papi na ko eh. Kanta mama? Kanta mama Lisa? Asa may gusto ni mo? Oy. Mo kantas mama Lisa? Asa gusto ni mo anak mo kanta ko anak? Kay mo kantas mama Lisa. Opo anak. Kung gusto ka anak, mukanta ko anak, mukanta po ko anak. Wa man kay kuto na kung sa man sige ani magkuan anak. Mama, love mama. Yay, love ni mama. Sana man na oy. Nag-video mas mama god. Nag-videos mama. Nag-videos mama. Magtarong ta. Kinanglan mo tanaw sa kamera. Bless again. Kinanglan ang bata mo tanaw sa kamera. Mag-smile kas imong viewers. Mag-say thank you, mag-say hello. Sige na. Mag-smile kas kamera anak, please. Opo anak, mag-smile kas kamera. Sige na. Please. Yan po guys, relaxing mode. Good morning everyone. Happy Saturday. Yan, nakasandal po ako dito guys. Tingnan niyo po ang aking tindahan guys. Wala pang dingding, wala pang bubong. So, maabot ro ng blessings karon guys para makapalit ko kuan materialis guys. Nanghiram po ako ng pera guys sa lending po. Sana mayroon nga mamaya para wala na po akong problema guys. Thank you for always watching. Huwag po kayo mag-alala guys, every day, every hour, every minute, every second. Maraming video ang aking kukunin guys kada adlaw para po sa inyo. Para makita po ninyo ang inyong iniidolong papi na si papi, inyong aso na iniidolo si papi. Thank you for watching. Love you. Ito po si papi. Napakabait na aso. Uy, nag-inhale. Nawan langgam nak, nagduwas atop nak. Yes anak, nagduwa ang langgam sa atop. Thank you for watching guys.